I dragi gledalci, dobrodošli u novi video, ja sam Šone, vi gledate Šone San YouTube kanal. Dobra forica, stavili smo za novog vozača, test vozača za motocikl čiji test i kojeg prezentujemo večeras. BMW je povodom 100-godišnjice svog postojanja lansirao novi flagship adventure motor, a u pitanju je upravo ovaj ovde motocikl, BMW R1300 GS. Ako uzmemo u obzir da BMW postoji jako dugo, 100 godina, gotovo polovinu svog veka postoji klasa GS. 44 godine ako uzmemo da je prva verzija GS-a bila R80 GS, a ako uzmemo da je R1100 bio prva neka verzija, 30 godina se radi GS. Šta znači to GS? GS znači Gentleman's Scrambler. Da, bilo je kao prvobitno Gentleman's Scrambler. Kasnije su zamenili kao Gelände Straße. Šta to znači na nemačkom, odnosno kad predemo na naš jezik, znači teren i ulica. U 2023. godini GS je bio najprodavaniji adventure touring motocikl u obe verzije. 59% ukupnog udela prodaje upravo ima GS od svih ostalih, Multistrade, ne znam, Tigera i tako dalje, 1290 Super Adventura i tako dalje. Zaista najprodavaniji motocikl na svetu u ovoj kategoriji. Novi kompaktni dizajn zadržao je duh GS-a, sad je totalno redizajniran, znatno je lakši, smanjena je težina, dobio je sportski vizir koji je sada ono upravo koliko treba GS-u, rezervoar je sada niži, laganiji, aluminijumski rezervoar koji je sada dobio kompletno drugačiju liniju i samim tim ceo motor je redizajniran. Kao što se može ovde vidjeti, izgleda bukvalno kao da je iz jednog dela. Ono po čemu je specifičan upravo ovaj model R1300 je takođe i njegov Matrix LED far. Kompletno LED osvetljenje, uključuje i LED far koji u dve verzije se pravi, jednoj obično, jednoj Pro, zavisnosti od koliko LED sijalice imate unutra, odnosno LED jedinica, 21 u standardnom i 47 u Pro modelu. Sada uključuje i poziciju i dugokratko svetlo i cornering svetlo zajedno u jednom, da kažem, jednoj ovoj celini. Više nemamo onaj razroki čuveni BMW far po kojem je GS bio poznat, a kada pogledamo ovaj deo ovde sada, bukvalno kao da je tu stajao onaj stari far po kojem je i bio poznat GS, a da je dole u onom samom kljunu izmešten i stavljen ovaj LED Matrix far. Smanjena je turbulencija na motoru, tako da će biti smanjena buka prilikom vožnje ovog motocikla. Dodata je još jedna zanimljiva stavkica, to vam je ova ovde fiokica u kojoj možete držati ključ, ali ne zaboravite, mislim, treba da znate jednu stvar, da ako ključ miruje više od 20 sekundi, čini mi se, na jednom mestu neće dati kontakt dok ga ne pomerite. Ispod nam se nalazi, ispod ove gumene postave, nalazi nam se jedan USB tip A port da punite svoj telefon, nema bežičnog punjenja, možda je to minus, možda nije, mislim da čak i nije ni potrebno, ali dobra je stvar o kojoj su razmišljali, možete staviti svoje dokumente, eventualno kad plaćate putarinu, sitninu neku ili novac ili bilo šta, jako korisna stvar. GS je poznat po svoja dva amortizera, telelever kao prednji i paralever kao zadnji. Novi telelever amortizer sada je dobio znatno drugačiji i moderniji, inovativniji zapravo izgled. Samim tim doprinelo se i na upravljivosti i na stabilnosti pri vožnji ovog motora. Motor je takođe dobio jednu veoma, pa možda najbitniju, jednu od najbitnijih, bolje reći, promena, težina. Ovaj ovde je lakši 12 kg na odnosu na 1250 GS. Sada teži 237 kg sa svim tečnostima, dok je 1250 težio 249 kg. 12 kg dodatno je uticalo na upravljivost i naravno na snagu i brzinu. Zadnji ram je sada jednodelan, kompletno. Rep nam je znatno kraći, a materijal samog sedišta, što je nešto iskreno, što ostavlja itekako zanimljiv i dobar utisak, se nastavlja sve do čepa samog rezervoara. Rampa rezervoara je sada duža i ravnija
te omogućava možda lakše manevrisanje motora, a ovo ovde nam štiti rezervoar od grebanja itekako i mogu da kažem da je ovaj materijal zaista kvalitetan i nekako dodaje na liniji ovog motocikla. Novi ABK koncept prikaza i kontrole je sada tu sa novim multifunkcionalnim dugmencetom kojim možete da selektujete neka podešavanja kao što su dizanje, spuštanje vizira, visine sedenja, grejanje ručica i tako dalje i tako dalje. Kada smo već kod kontrola, brzo ću objasniti kontrole. Standardni prekidač za dugo svetlo je ostao ovde napred i za blicanje. Dugme, klizajući prekidač za gašenje i paljenje tempomata nam je tu i setovanje i resetovanje brzine. Multifunkcionalno novo dugme za selektovanje novih opcija. Joystick za selektovanje, takođe opcije u meniju, dugme upozorenja ili ti sva 4 pokazivača pravca, selektor za multifunkcionalni deo, znači za upotrebu tog multifunkcionalnog dela ili menija. Naprimjer, ukoliko hoćete da ovde izaberete da se diže i spušta vizir, ovde ga spuštate, ovde ga dižete. Meni selektor, ulazak u meni, pokazivači pravca, sirena i sa desne strane imamo novo dugmence takođe, to je davanje kontakta motora, paljenja, dole ispod, ovde ujedno i zaključavanja samog motocikla preko dugmeta. Motor je takođe na keyless paljenje, ključ je totalno promenjen sada, što ćete moći da vidite ovde, kako izgleda novi ključ ovog BMW-a, jako zanimljivo, iskreno kao da vozite super sportski automobil, tako izgleda moćno i nekako onako inovativno i moderno. I ovde nam je dugme za selekcije moda vožnje, imamo 4 moda vožnje, Road, Dynamic, Enduro, Rain i to je to. I Pro modovi vožnje ukoliko ih naravno doplatite. Serijska oprema na ovom GS-u je znatno povećana. Od LED dnevnih svetala do keyless ride-a koji sam malo pre pomenuo, znači paljenje, startovanje, gašenje, zaključavanje, otvaranje samog čepa, keyless. Do novih sistema, DBC sistema, Dynamic Brake Control sistema, MSR-a, Engine Drag Torque Control sistema, da ga onako skraćeno prevedem. Tu nam je i naravno dinamični tempomat, Dynamic Cruise Control sistem sa mogućnošću kočenja. Pored svega toga, ABS Pro full integralni je sada standardno nešto što se ovog modela tiče, kao i novi emergency call sistem ukoliko je podržano naravno u vašoj zemlji. Da ima i sada litijum-ionsku bateriju koja je uštedela nešto više od 2 kg, kao i protektore za ruke ili hand gardove sa integrisanim migavcima, s tim da u ovom paketu opreme oni su doplaćeni da ne budu integrisani, oni su sada ovde van hand gardova ili ti protektora za ruke. Motor dolazi u 4 varijante. Baznoj varijanti sa Light White Uni bojom. Ovo je ovde, ovo je inače Trophy GS varijanta sa Racing Blue Metallic bojom. Dolazi u Triple Black varijanti koja ima Black Storm Metallic boju i kao najvećim paketom Tramontana sa Aurelius Green bojom. Naravno, za svaki od varijanti koje sam naveo razlikuju se paketi opreme. Za neki od njih možete dodati još opreme, naravno, koja se doplaćuje i cene variraju, naravno, od opreme. Ovo ovde je Trophy GS varijanta. O svemu pričam osim onom najvažnijem, a to je o motoru. Ovaj dvocilindrični bokser motor je sada zapremine 1300 kubnih centimetara, odnosno 1,3 litra. Ova dva cilindra koja su nasuprot horizontalno postavljena razvijaju sada čak 9 konjskih snaga više, tako da svojih 145 konjskih snaga nasuprot od 136 koliko je imao prethodni model GS-a razvijaju na 7750 obrtaja, dok je obrtni moment sada za 6 Nm veći, te iznosi 149 Nm obrtnog momenta, koji dostižu svoj vrhunac na 6500 obrtaja. Motor se sada vrti na maksimalnih 9000 obrtaja i ono što mogu reći je da se to i tekako osjeća. Prečnik i hod klipa su sada nešto veći, te iznose 106,5 mm i 73 mm, dok je kompresivni odnos 13,3:1. Ušteda na agregatu koja se ostvarila iznosi čitavih 3,9 kg, dok je ušteda na
pogonskom delu 6,5 kg. BMW Shift Cam tehnologija daje superiorne performanse ovom agregatu, smireniji rad i bolju potrošnju. Šestostepeni menjač se ne nalazi na istom mjestu kao na prethodnoj generaciji, sada se nalazi skroz dole, a zaupčanici su sada upravni, tako da daju i malo drugačiji zvuk ovom agregatu. Pogon je iznova izrađen, kardan sada ima veće prenosne zglobove zbog većeg obrtnog momenta, duža zadnja viljuška daje i bolju trakciju i omogućava lakše skidanje zadnjeg točka. Što se tiče vešanja, 4 vrste možemo da kažemo vešanja. Klasično mehaničko sa mehaničkim podešavanjima, DSA vešanje, Vehicle Height Control kao opcija da u toku vožnje se podešava visina i sport vešanje koje u kombinaciji sa DSA vešanjem daje najbolje performanse, s tim da sport vešanje ima i duži hod za 20 mm. U ovoj generaciji izmenjen je i ram motocikla. Dodaje to totalno drugačijoj liniji, a ono što je najbitnije je da sa manje težine daje veću nosivost. Ukupna nosivost ovog motora, pričam bez težine motora, iznosi 228 kg. Zadnji ram je također izmenjen, on je sada komplet jednodelni od livenog aluminijuma i dodatno je dodao na preciznosti pri vožnji ovog motocikla. Kada pričamo o nekim promenama, i rezervoar je doživeo značajnu promenu, pored toga što je sada nekako niži, ravniji i drugačiji, izgubio je i 1 litar zapremine, te je sada zapremina rezervoara 19 litara. Novi sistemi asistencije su na ovom motoru. DCC, Dynamic Cruise Control, ili dinamični tempomat, funkcioniše na brzinama od 30 do 210 km/h, ne radi u enduro modovima. Nažalost, SVV ili ti Switch Lane Warning u kritičnim situacijama iza vas kada neko dođe u neki mrtvi ugao ili jednostavno se prestrojeva, on vas upozorava na tu situaciju, reaguje toliko da radar skenira 80 metara iza vas, s tim da morate da se krećete brzinom većom od 18 km/h. Shift Assist Pro Quick Shifter više nije na oprugu, sada je to na magnet, znači radi preko magneta, ne preko opruge. Aktivni tempomat je tu također koji kombinuje tempomat sa kontrolom udaljenosti i brzine, naravno utiče i nagib na sve to, tako da može i na nagibu da vam smanji brzinu, i kao jedan od najvažnijih sistema je FCV Front Collision Warning System koji detektuje mogućnost sudara ispred vas, odnosno mogućnost nezgode. Samim tim utiče i priprema kočenje motocikla, tako da vam se u određenoj dozi može strdnuti kočnica i naravno podešava se kao na rano, srednje i kasno kočenje. To je nešto što možete podesiti i može da se gasi, funkcioniše u modovima Rain, Road, Dynamic. Međuosovinsko rastojanje sada iznosi 1518 mm, nešto je produženo na osnovu na prethodnu generaciju zbog produžene zadnje viljuške, ali to je doprinelo dodatnoj stabilnosti i trakciji. Zaustavljanje ovog motocikla nam vrši četvoroklipna BMW brendirana u suštini Brembo kandža, koja zaustavlja 2 diska, odnosno 2 kandže koje zaustavljaju 2 diska pečnika 310 mm. Kada smo kod prednjeg točka, 19-inčna žičana felna nam je ovde, dolazi u više varijanti, zavisnosti od kog modela, s tim da kažem Trophy dolazi sa žičanim felnama, s tim da dolazi sa crnim, ovde su zlatne. Žičana je felna dimenzija 19 napred, 17 iza, Metzeler Turance Next 2 gume su u pitanju. Ovde, dok nam se iza zadnji točak zaustavlja sa dvoklipnom kandžom, naravno opet Brembo, s tim da je brendiran kao BMW, koji zaustavljaju jedan disk pečnika 285 mm. Ajde da vam pokažem još jednu zanimljivu stavku kod ovog vešanja koje je elektro i koje ima tu podesivu visinu sedenja. Ti sedenja na 80 do 89 cm u zavisnosti od kojeg vešanja, odnosno koje vešanje imate na motociklu, da li je mehaničko, sportsko, DSA i tako dalje. Zato i zavisi ta visina, ali opet kažem, mnogo znači kada imate to podesivo po visini, jer jednostavno za vozače nižeg rasta to i tekako znači, tako da neko ko je bio znatno nižeg rasta će moći da vozi ovaj GS, a neko ko je znatno višeg rasta može da prilagodi sebi da prosto to ne osjeća razliku. Dođite da vidite sada samo jednu zanimljivu stavku. Motor posjeduje centralni štender, a priprema i sve to uključuje i elektro deo, odnosno podešavanje visine radi lakšeg dizanja na centralni štender ovog
motocikla. Hajde da provozam ovaj motor, ja ga vozim već nekoliko stotina kilometara i čekam da vidite vi ovu recenziju. Pre nego što krenemo u taj deo, kliknite na like kao podršku mom radu na mom kanalu, subscribe-te se na ovaj kanal i ostavite komentar kako vam se čini ovaj GS. Meni se na prvu dok sam gledao prezentaciju, snimke, videe i sve to nije sviđao. Sad mi se itekako sviđa, pogotovo zbog totalno drugačijeg jednodelnog ovog dizajna. Jednostavno izgleda više nekako sportski orijentisano, a tu nam je i dalje ta linija i nota adventura, turera i svega toga što vam je potrebno za jedan motocikl. Idemo u vožnju. Krećemo u vožnju, malo drugačije. Sada krećemo ovaj deo recenzije. Što se tiče izgleda, malo pre sam pričao dosta o tome, ne bih se nešto previše zadržavao. Osim da se zaista izgubilo ono što je podsjećalo na GS-a, robustniji rezervoar i razrok i far i nekako onako kao da iz 100 različitih delova motor, sad je to totalno drugačije, sad je to kao da je jedan sklop, da je jedna celina, da je sve nekako onako iz jednog dela i nekako više sportski orijentisano, uže napred, više mi je nekako onako zanimljivo. Isprva mi je bilo jako čudno, pogotovo s ovim farom, kao što sam rekao, onaj deo gore gde je bio far nekada, sada je prazan, verovatno tu smešten radar. Naprimjer na jakom suncu, kao što se može vidjeti sada kada direkt bije u ekran, imate veoma slabu vidljivost, iako je kvalitetna izrada ekran, iako je ekran zaista visoke rezolucije, TFT color, prikazuje sve ono neophodno. Ostali su neki sistemi koji su već bili na motoru, kao što je ovaj Hill Assist i mnogi drugi traction control i ostali sistemi koji su već i bili. Naveo sam one koji su implementirani. Ovaj motor ima i ove deflektore sa strane za vazduh koji mnogo znače, verovali ili ne, uopšte ne osjećam udarce vetra osim u pedalu čela, možda s onim dodatkom ili još malo višim vizirom bi bilo to sve kompletnije. Komande sam sinoć ispričao, ne bih se zadržavao na tome, kao i na dodatnoj opremi, pošto svaki paket od ovih paketa koje sam navodio ima mnoštvo opreme, toliko dodataka koje možete dokupiti i tako dalje. Šta je meni najkorisnije od svega lično, što sam imao priliku da upotrebim, front collision warning sistem i ti sistem upozoravanja na nezgodu ispred, na moguću nezgodu, koji vam priprema kočenje u 3 nivoa. Da, bukvalno vam se stvrdne polugica i kada stisnete to odmah grabi. Bukvalno ona je već spremna i odmah je zgrabila čeljust na 100% u milisekundi. Tako da je to dobra stvar, jedan od najkorisnijih sistema, ujedno i sa radarom koji skenira iza vas, odnosno senzorom mrtvog ugla, ukoliko se neko prestraja, to jest prestrojava, menja traku. Ovaj sistem će vas upozoriti na mrtvi ugao u levom retrovizoru u doljem desnom uglu i u desnom retrovizoru u doljem levom uglu, naznakom u obliku jednog trouglića naranđastog, baš kao na automobilima. Sad ću ga probam da vidim da li ću da ga aktiviram, sada je bio negde u mrtvom uglu, ovaj levo, evo ga. Vidite sad kako radi, sad se ugasio. Odlična stvar, veoma korisna stvar i kao što sam uvek govorio, BMW zaista ima elektronska rešenja i sisteme koji su najnapredniji na tržištu po mom mišljenju i koji funkcionišu najbolje po mom iskustvu sa probanih preko 230 motora ukupno, što BMW-ovih, što japanskih, što kineskih, što indijskih, što američkih, što engleskih, da ne navodim španskih i tako dalje. Dalji izgled motora definisan je sa kraćim repom, sa ovim sedištem koje može doći u više varijanti, jer je tu i nota na udobnosti. Kad smo već kod udobnosti, za vetar sam pomenuo gore, ovi handgardovi su natura zaštite same ruke od vetra, oni sada standardno dolaze. Samo sedište je za vozača preudobno, bar ovo koje je na mom modelu 1300 GS-a. Sad već ne znam kakva su ona druga, ali znam da je na mestu suvozača znatno neudobnije
i to je možda mali minus, ali opet kažem, sve zavisi koji paket opreme imate na svom GS-u. Standardni izbor meni sa ovim joystickom i sve je nešto što se nije promenilo, neću to ni zadržavati previše. Dolazimo do onog dela pozicije samog vozača, koja je sada malo drugačija jer imate više prostora ispred sebe zbog ove produžene rampe rezervoara. Više nekako prostora za neko manevrisanje, kontrolu, pomeranje tela. I najzanimljiviji deo mi je bukvalno ova preslaka sedišta koja se nastavlja nad ovim delom rezervoara sve do čepa gore. Pozicija vozača je takva da ste ispaljeni kao što ste zapravo uvek na GS-u i bili, klasična touring pozicija. Ruke su negde sa svake strane od širine ramena po 2 šake, dok su noge nekako malo više spuštene kod ove, ali su sportski orijentisane, polusportski orijentisane sa onako osrednjim uglom savijanja u kolenu ka nazad. Ne nešto preterano visoki fuzasteri su nešto također što karakteriše ovog GS-a. I taj udar vetra koji osjećam, zaista osjećam na vrhu glave, negdje znači predaj od čela i vrha glave, uopšte mi ne smeta. Ne osjećam zbog toga turbulencije u kacigi, ne osjećam neke smetnje. Mislim da bih s ovim motorom zaista mogao onako da pređem ozbiljnu kilometražu. Kada već šaltam brzine, znate da ovaj model ima quick shifter na gore i na dole. Ono što je također tu je Shift Assist Pro. A menjač kao menjač je odličan, perfektan, sve ono na što smo i navikli u BMW-u. Možda ponekad malo bučniji na nekim šaltanjima, odnosno promenom stepena na nižim obrtajima, možda nekad bučniji, ali i dalje je to perfektan BMW menjač, tim da je sada doživeo promenu sa ovim zupčanicima koji su sada ravni kao na kolima, to jest čiji su zubi sada ravni kao na automobilima, pa imate onaj zvuk kao kad ubacite u rikverc na autu tog menjača. To je malo uticalo i na zvuk samog motora. Totalno je drugačija upravljivost, ako je 1250 bio i 1200, ako su bili zaista najupravljiviji ADV touring motori sa vrhunskom snagom i ubrzanjem, ovo je još jedan stepenik više. Ono što se promenilo također je i broj Nm obrtnog momenta, ali se promenio i opseg, da vi već do nekih 130 Nm imate od nekih gotovo 4000 obrtaja 3800, pa sve do nekih 7000 obrtaja imate već 130 Nm, dok maksimalu već sam malo pre naveo kada on dostiže, ali i 130 Nm niste svesni šta radi, koliko čupa i ubrzava, tako da ćete i u višem stepenu prenosa sada moći da ubrzavate odlično i više nego odlično, fenomenalno i vrhunski. Da vidimo kako funkcioniše sada tempomat, prekidač na on. Na 115 sam stavio, setovao distance na najdalje. Probat ću sada da se približim nekom automobilu. Evo, bukvalno mi sam motor koči i reguliše brzinu. Ja sam navikao da prebacujem stepene prenosa manuelno, odnosno kako se vozi GS. Ali quick shifter zaista funkcioniše perfektno. GS je bio uvijek poznat kao motor koji se odlično vozi.
i da ovaj motor možete da vozite vrhunski pa sve i da nemate uopšte nekog velikog iskustva. Znači da sa veoma malim iskustvom vožnje motocikla možete da vozite perfektno ovaj motor. Da ulazite u krivine, da spuštate dosta ovaj motor, da prosto budete i brzi kako i na pravcu, tako i u krivinama. I ono što je jedna njegova karakteristika također je da se osjećate veoma bezbedno kada to radite i dok ga vozite. Prosto se osjećate bezbedno, sigurno i zbog težišta motora, malo dužeg međuosovinskog rastojanja. Kako se osjeti kada vešanje automatski odigne motor u toku vožnje. Jo, čista snaga. Kako pucketa, šta bi bilo tek da nema ove silne katalizatore, kako bi onda se čuo ovaj motor nenormalno moćno. I nije bez razloga to što jeste broj 1. Iako sam podešavao vešanje u dva moda, u oba, i u road i dynamic, i iako sam povisio motor i malo učvrstnuo, i dalje se osjeća jedna doza onako talasanja motora, što je možda minus, pogotovo kad imate suvozača. Imao sam ga dok sam snimao ovu recenziju, ali nije nešto spektakularno, možda bih za to eto spustio za pola ocene. Prosto GS je motor koji važi za motor sa kojim se gaze stotine hiljada kilometara, obilazi svet, uživa, vozi i sportski i avanturistički, a i turistički. Vreme je sada da izocenjujem neko svoje mišljenje o ovom novom GS-u, da dam i da završavamo ovu recenziju koju sam uživao zaista mnogo. Vreme je da dam svoje mišljenje o ovom motoru, odnosno da finaliziram sa ocenjivanjem ovog motora. GS je poznat kao motor koji je izuzetno manevrabilan, lagan za vožnju, sa ne mnogo iskustva možete da ga vozite odlično, vrhunski. Znači, veoma je povozan, prepun snage, odličnog kočenja i veoma velikog obratnog momenta i atraktivnog izgleda. Cena GS-a se kreće od 19.000 evra u standardnoj opremi kao standardni model, pa naviše, zavisnosti od paketa opreme može dostići i 26, 27, možda i 28.000 evra sa nekom punom opremom, što ga čini jednom od najskupljih varijanti adventure touring motocikala, tako da u tom segmentu što se tiče cene moram dati minus. Što se tiče potrošnje, ovaj motor je trošio na ovoj recenziji meni oko nekih 5 litara. Potrošnja je zaista jedan veliki plus ovog motocikla. Sa 19 litara rezervoarom i nekom štedljivijom vožnjom možete sigurno dostići pa gotovo 400 km autonomije.
Naravno, malo agresivnije vožnje trošio je znatno više. Ja mogu reći da je trošio nekih 7 do 8 litara agresivnije vožnje, što nije malo, ali nije ni nešto izuzetno mnogo. Pričamo o punom gasu, a često i sa suvozačem opterećen. Veoma velika nosivost motora je veoma i velika prednost istog. Dosta prostora za suvozača i vozača, bar opet kažem, zavisi i od vaših gabarita. Naravno da je neko ko je ekstremno krupan, imaće problem sa ovim motociklom da smesti i suvozača, posebno što je sada zadnji deo dosta kraći, a samim tim i sedište je kraće, kao razdvojeno fizički, ali ne nešto mnogo i visinski. Što se tiče kočenja motora, ono je zaista na vrhunskom nivou, tu nema šta mnogo da se priča. Brembo pod BMW znakom, koči vrhunski i tu bih zaista odmah rekao da je ocena 5 od 5. Snaga je sada izuzetno povećana i ovo je jedan od najsnažnijih motocikala sa 145 konjskih snaga na ova dva bokser cilindra. Zaista puca od snage, moram tako da se izrazim. Zaista je prepun snage i ni u jednom trenutku se nećete osjetiti da ima samo 145. Zašto to kažem? Zato što imate osjećaj da ima mnogo više. 145 je i više nego dovoljno, zar ne? Što se tiče Newton-metara obrtnog momenta, 149 je monstruozno veliki broj obrtnog momenta. Od 3800 obrtaja pa najviše se osjeća ekstreman broj obrtaja. Pa na višim stepenima prenosa nećete imati taj problem, sve da nekih 4000 obrtaja u 5. i 6. stepenu prenosa motor kad povučete ručicu gasa, inače elektrogas. Mislim, nisam se zadržavao previše na detaljima koji su već na prethodnom modelu, sve što na prethodnom modelu je zadržano od elektronike i sistema, s tim da su dodati novi sistemi i unapređeni neke stvari na koje sam se zapravo i fokusirao. Obratni moment je nešto što će na ovom motoru da vam uvek izazove osmeh. I da vam onako da taj stepen i dozu sigurnosti, jer ne morate uopšte da obrate u stepen niže da biste nešto obišli, pretekli. Enormno veliki osjećaj ubrzanja i snage ovog motora, i za snagu i za ubrzanje moram definitivno dati ocene 5 od 5. Što se tiče ovog motora, ne znam da li postoji motocikl na kojem se ja osjećam sigurnije, odnosno bezbednije, odnosno stabilnije i toliko samouvereno sa ulascima u krivine, povoznošću i jednostavno stabilnosti na putu, gde pri 200 km/h ulaskom u krivinu ovaj motor ne mrda nigde. Što se tiče samog vešanja, telelever i paralever su malo izmenjeni u ovoj generaciji. Da li je to poboljšalo neke stvari? Jeste. Da li je dalje perfektno? Pa ne baš, i dalje se osjeća, znači i na Dynamic i na Road modu, i kada se odigne vešanje, stvrdne malo, osjeća se malo talasanje kada imate suvozača sa sobom, se osjeća, ali osjeća se malo talasanje, tako da je to možda neka mana. 4.5 od 5 je moja ocena za tu neki taj kvalitet vožnje i povoznost. Sjajna linija koja mi se svidela i koju sam jako brzo zavoleo i, da kažem, zavoleo, nekako onako prihvatio kao lepu liniju i kao lep motor, je nešto što mi se sada itekako sviđa. Far koji mi se nije sviđao, mi se sviđa mnogo više sada, a osvetljenost je ono što je možda njegova najveća prednost. Kada uključite duga svetla, nenormalno je koliko dobijete širinu u preglednosti i osvetljenosti puta. Mislim da sam rekao sve ono što je najbitnije. U toku vožnje sam rekao neke druge detalje. Da li bih ja voleo da posjedujem ovaj motor? Iskreno bih. Da li sam zadovoljan? Prezadovoljan sam. Da li je skup? Jeste, i u zavisnosti od vašeg džepa zavisi naravno sve, ali za ove pare stvarno dobijate vrhunske tehnologije, vrhunsku elektroniku i vrhunski motor u svakom smislu. Kompletan motor, eto, u potpunosti kompletan motor i za neku sportsku, i za neku off-road, i za neku turističku, kao što sam malo pre naveo
za sve tipove vožnje. Ukoliko vam se videla ova recenzija, kliknite na like, subscribe se na moj kanal, obavezno podijelite ovaj video i ostavite komentar kako se vama čini 1300 GS, a mi se vidimo u nekom od sljedećih recenzija. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.